Vraiment vya kweli, pori na butajiri. Quand on parle de forêt en République démocratique du Congo, on voit le forêt tropicale. Mais nous ne serons pas dans les humides, mais plutôt dans les forêts tropicales sèches, les forêts claires ou encore le forêt Miombo. Tout a commencé il y a 3 ans, un projet de gestion communautaire de forêts claires, par le biais du ministère de l'Environnement et Développement durable et sous l'appui technique de la FAO ainsi que du GEF, le Fonds mondial pour l'environnement, et sous l'appui technique de la FAO. Aujourd'hui, à sa 4e année, le projet Miombo donne les bonnes réponses et valeurs au thème de la Journée mondiale de la forêt de cette année, la forêt et la biodiversité. Pale miche yetu hatukuanza kupata tena vilulu, hatukuanza kupata tena nani buyoka. Sasa hapa miche inarudia, tuanza kupata vilulu. Zamani ile sasa tukikuya tunaanza kuharibisha miti. Projet wakati inaingia inakuwa kutufundisha tuchunge miti, tuchunge pori yetu. Pori inarudia, tunaichunga muhimu miaka, maisha yako sasa inabadilika kutoka na ya kwanza na hii tuko nayo. Nous voilà dans l'une des localités échantillons du projet. Kikonke, une localité située vers la partie sud de la province dans le territoire de Kipushi, l'un des territoires à la démographie croissante. 174 429 habitants. Et la dernière de la province, avec 8 969 km². Il y a 2 années, une grande partie de forêt était ravagée et la biodiversité était devenue de plus en plus rare. Wakati kata muti, nyama ilikwenda. Mais le projet a joué son rôle. Et par une coalition et complicité, ainsi qu'engagement entre communautés locales, vulgarisateurs, techniciens de développement, vont faire reflet de travaux abattus. Mais quel en est le secret? Ibeba mpango ya kusungumuza na population. Tunasungumuza na population comme ça hivi miti inakwenda. Tugarde miti tukataze kukata muchi. Kate miti mshirungushe pori. Tuka mnarungusha pori miti yote tafani nitarungula. Ndio pale verifanya komite banafunga kukosa kuchoma, kukosa kukata miti nakomea. Ile miti pa kukomea ali na buyoka bunaota bilulu binabamba. Tulianza kuitana renyo bandu kwetu tuchunge pori. Unaona tukialabisha pori iko sasa tunalabisha maisha ya watoto ya kumbele. Kama tunachunga hii pori ni maisha ya watoto ya kumbele. Si tutapita pori tabakia ni ya watoto na wao watakomesea mo watoto na wankana. Ndio maana tulichunga ile pori. Pori yetu vile ilikuyaka na hivi iko panakuya achanisho. Ile wakati bantu abakuvumbula hapa sasa tunavumbula muti ni ya lazima. Achanisho nakuya hapo ni juu ya nini? Achanisho ile nakuya hapo ni juu zamani kulikuya kuchunga miti me akukukwe reglement. Depuis terroir ilianza mu village Kikonke banafua makomite ya suivi, makomite ya control, banasema no, pakusema tureprendre pori yetu butajiri burudie ifo tuchunge miti na pori. Zamani miti ilikuwa ya kukata kikatekate ovyo. Hapa sasa iko na mipango, iko na ile sheria ya kusema tushikate mti. Kama hata mimi nakata mti, takata ni mti munene kadogo mimi nakacha. Kale mimi naacha komisaka ko nako kakomeye. Jo ile tunaona kuna kuya achanisho na zamani. Zamani kwa ni kubroa yetu. Atukuya na ile intention kusema tutachunga. Hatukuanze kupata buyoka hata bilulu bikukuye. Sasa hapa tunafaa komite ya kuchunga miti. Hapa sasa tunaanza kupata bilulu, buyoka, nenda navyo kulumbashi, unauza vile vyote utapenda kuro yako.
unauza. Kile tulichungia muchi paske tunakuwa kuvumbula munakuya butajiri, kilulu kiko, nyama iko, kama na tosha mimi nakwenda kuujisha. Mimi napata makuta. Hiki ni butajiri. Des stratégies mises en place, dont une série d'analyses socio-économiques, inventaires multiressources et autres pratiques renferment le grand livre de plans simples de gestion, le véritable secret. Tulikuya kufa mbele kia kwanza kulikuwa marenyo, après marenyo kunome ma comité de suivi, ma comité de contrôle, après njo tunaweka sasa ma règlement. Kukata muchi ifo tukuchunge, tuyue kwa kukata, tuyue kwa kurima, tuyue fuashi ya kufanya nini ya kurima mashamba na fuashi ya kuchunga pori. Bale ba kilimo cha kuchunga pori ni paka ile fuashi ya kurima njo atakata, fuashi nyingine hawezi kukata hapa. Dans un secteur à une démographie croissante et à la densité à faible proportion, où le besoin en ressources forestières devrait être croissant. Tuko na bale ba kuchunga, tusha kuweka bantu ba kuchunga, kisha na shibe nyewe tuko na kataza na bale ba kuchunga ni paka shibo benye population yetu njo beko na chunga, tunaweka maparti aba batachunga, aba batachunga, aba batachunga. Ndio ushaanze kukata miti muda zote, mwanze kufuata miti kukata polepole juu ya viruru vianze kuota. Mwanze kuitana renyo, munekala fuashi moya, mwe namna kuchunga pori, mtakuwa sasa mtaanza kupata mapato. Vote na papa chapa ka akili. Na mwe mchunge pori yenu sasa hivi sisi tunachunga yetu. Na sisi tunawafundisha paka vile. Unaona sisi tulichunga pori yetu na turudisha bintu vya mingi. Na mwe mchunge pori yenu kwa msana mwe emirudisha bintu vya mingi. La communauté locale a réussi de prendre les choses à main et en fait preuve de maturité par le résultat aperçu. Une forêt en restauration, la biodiversité en réapparition qui donne une assurance d'une stabilité socio-économique. Tuliotesha miti ya pori yetu, tunaotesha mubanga, tunaotesha ndale, tunaotesha kapeta nzovu, tunaotesha kifumbe, mamiti ya kuachana chana paka ya mpori. Tunabambia eske bila murianza kusema munatukataza munakatala kukata muchi. Leo wakati muchi inakomea munaonea monini asa kintu kyokyote kile tulipotezaka kinaonekana. Abashimiliki ba mama nambao ba tururu matushia ndio wanyama kwa beko amo bakubamba beko na bamba. Wakati michi inarudia nyama inaanza kurudia meme hata nani babanda kwe ba moma banaanza kuonekana. Tusaidia, tunaanza kupata mapato kama tunatosha viruru, tunaibitokotesha, tunakanika, tunaendaka na vyakula kumbashi, tunaenda kuisha, tunapata mapato. Wakati tukiingariki na vya sasa tukonosha saa nyingine sipa na demi, kama bila kwa vya mingi tukonosha sipa na 1500 biko tusaidia kwa maisha, tusaidia kulipia watoto kwa masomo, kuuza manguo, kuchunga watoto na kulia. Tanisaidia na tani kwa mafuta, mimi nauza mafuta na kwa na sangine shina na bunga, mimi nauza kambeketi na kwa kulisha watoto. Unauza vile vyote utapenda kuro yako. Unauza. Ni butajiri butamsaidia kwa maendeleo yake. Changement ile tunaona, tunashukuru mbele projet ya Miyombo kwa kutusaidia ide ya kutusaidia njuu tuchunge pori yetu, njuu tulurie muvile zamani tulikuyaka kuchunga muchi. Kama natusaidia ni paka ile akili badilete ya kuchunga muchi. Njuu zamani kulikuya miti lakini butajiri atukubuyi wake. Mena pour le moment leo hivi tuko hapa tunayua ke ndani ya muchi cha kwanza muku bujima. Muchi iko naleta bujima. Muchi iko nampeshe magonjwa. Hivi leo kumuchi moya moya utapata makala, utapata kilulu, kisha itakusaidia, kisha kutatoka na dawa paka komiti. Tunaangalia vraiment ya kweli. Kumbe kuchunga muchi ni mzuri sana. Et par de mise en pratique en continu de techniques, règles de gestion et respect de ce dernier, qui donne une assurance complète d'une gestion durable de forêt claire, le véritable lettre de constitution du thème de cette année, sur la Journée mondiale de la forêt.
n'empêche de dominer la certitude d'une prise en compte de l'idéologie du projet et pourquoi pas une réussite et succès du projet Miombo. Ipima kulomba kubakubwa ke hivi banatufundisha kuyua kuchunga. Ifo sasa batupatie njoo mtoto kama unamukomesha, ifo anakuwa na responsabilite njoo aone kama vya kweli anakomea au ashiakomea. Njoo pale tulilomba kubakubwa ku gouvernement itupatie mikanda yetu shibe yenye tuchunge, apres tuendelee pori yetu irudie sababu ile ilikuwa zamani mu time bankampo.